La abogada Margaret W. Wong tiene más de 40 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días, ¿cómo les va? Les saluda Juan Carlos Brando. Estamos por aquí desde las oficinas de la abogada Margaret Wong, quien tiene más de 40 años de experiencia en leyes de inmigración. Ha trabajado en distintas ciudades, estuvo en varias ciudades en el oeste del país, pero bueno, por la comodidad del movimiento y de los vuelos y todo, pues está un poco más hacia el este y el centro de los Estados Unidos, con oficinas en Cleveland, en Columbus, en Chicago, en Atlanta, en Memphis, Nashville, Nueva York y Raleigh, North Carolina, y la ciudad de Minneapolis. Y en todas estas ciudades ustedes se pueden comunicar con la abogada marcando al 216-259-8897, 216-259-8897 es el número de teléfono al que ustedes pueden llamar a la abogada Margaret W. Wong, y con más de 40 años de experiencia, ella les puede ayudar muchísimo en sus casos migratorios. Cindy, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Juan. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios, estamos súper bien y bueno, con mucha expectativa de lo que está pasando con el tema migratorio. Le damos la bienvenida ya a la abogada Margaret W. Wong, quien está con nosotros desde la ciudad de Cleveland. Good morning, Ms. Wong. How are you doing today? I'm very good, and thank you. Thank you so much, Ms. Wong, for having us today. Y bueno, Cindy, vamos a comenzar hablando un poco acerca de lo que ha estado ocurriendo en el tema de inmigración, muchísimos cambios. Una de las cosas que está en discusión en estos momentos es la ley o la regla del Quédate en México, el programa Quédate en México. Quisiéramos que la abogada nos pudiera decir cómo está este programa, qué está pasando con este programa y cuál va a ser la resolución que ella piensa que se le va a dar a esta situación. Okay, Ms. Wong, so let's begin talking a little bit about updates in the immigration world. We have heard in the past few days something about bringing back the Quédate en México or the Stay in Mexico program. Have you heard anything about that yet? Right now, it's not happening. They have not done staying in Mexico. In fact, the past few days, I've noticed the new arrivals because I see their paperwork, they cost a lot. I've seen them being paroled. But they didn't tell us because there are really 3 kinds of parole. So parole is actually inspected, admitted, and paroled, which is really a better visa than enter without inspection, EWI, because you never showed something. So actually it's not bad, the current arrivals. So things are doing well. I still advise new arrivals to file their asylum papers because most of them have either ankle bracelet or the telephone reporting. So once you file their asylum, maybe you can convince them that you don't need your ankle bracelet because we are not criminals. We just want to stay here and work and file tax return, and have beautiful children. ¿Sí? Bueno, la abogada nos está comentando, Juan, que en ese momento no, el programa está pausado o cancelado. Las personas no tienen que esperar en México para una solución, ya sea para su caso de asilo o otro proceso. Entonces, la abogada comenta que de hecho ella está viendo muchas personas que están aplicando por el asilo y se les está entregando el parole. Es una manera en la que ellos entran, los inspeccionan, les toman huellas, los admiten, pero obviamente ese proceso es mucho mejor que entrar sin inspección o entrar de manera indocumentada.
Eso sí, dice la abogada que en muchos casos también les ponen el brazalete en los tobillos o tienen que reportarse de manera telefónica cada cierto tiempo. Entonces, si usted está aplicando por asilo y usted se porta bien, usted trate de hablar con su oficial de migración, dice la abogada, para que le quiten ese brazalete, ya que usted no es ningún criminal que quiere huir, sino que usted quiere únicamente mejorar su estatus o su futuro. Excelente la respuesta. Muchas gracias, abogada, y gracias, Cindy, por su interpretación a esta respuesta de la abogada. Bueno, vamos a seguir con las preguntas del público. Le damos la bienvenida a todos los que se van conectando en este momento. Recuerden que el número de teléfono para más información es el 216-259-8897, 216-259-8897. Y tenemos muchísimas preguntas que nos llegan, pero sobre todo nos dicen, ¿de qué depende, abogada? ¿De qué depende que algunas personas que se entregan en la frontera salen en 2 días, 3 días y otras se quedan 2 meses y hasta les piden fianza? ¿De qué depende el que una persona salga rápido o no del centro de detención en la frontera? Ms. Wong, we have a question because we want to know what would be the criteria of people, because we have seen people turning in at the border, south border, and then they are released within 2 or 3 days. But we have seen the opposite. We have seen people staying detained for over 2 or 3 months, and then they need to pay for a bond. What would be the criteria, or what does it depend on them leaving early or being released early than others? Before Trump come in, if the facility doesn't have enough bed and you see it in the 213, they'll release them with or without a bond. That's before Trump. Once Trump came in, they're not being released. So there's no bond. So you have to really keep begging CBP for parole. Parole means that with or without a bond, ICE and CPP have jurisdiction. The judges have no jurisdiction because bond requests comes through the judge. You are in jail, you came undocumented, so the judge give you permission to come and go and amount of bond. And sometimes it's racism. The Chinese and the Indians, the bond can go up to 25,000, 50,000. They assume they'll pay, you know. But the Latino people, the highest I've seen is 10, 15,000. But normally the judge's bond for Latino people is 2,500, 5,000, 6,000. But that was before Trump. Now that is after Trump, there are really 3 ways, but I haven't seen lately what happened because people are getting smart. They come in with a young child. Sometimes those children are even theirs, but they came in anyway because America do not separate families at the border. So anytime you come with a child, sometimes they may take the father separately than the mother and the child. But the mother and child nowadays under Biden leaves in 1 or 2 days. In early days, even 10 years ago, 7 years ago, even a child like 18, 15 years old coming to America, they'll put them in foster care, like in a church environment or something. But that is gone. So things are rapidly changing. I've seen people who sat in jail for more than a year and now they came out. Those are more cases where, because they don't have a passport, they couldn't identify the ID. But basically, right now, there's a catch and release for only Mexicans because Canadians, there's no need for catch and release. You also have expeditious removal. For example, I gave a phony passport. I gave a green card that I only paid $300 at the border. Those are expeditious removals happening. But also, if you come in with a child, they normally parole you nowadays. They don't say stay in Mexico. I haven't seen a lot of stay in Mexico because people are getting sophisticated with the iPhone and the world. Google, they're Googling to the world that, back to Mexico and stuff like that. So I haven't seen a lot of that. I've seen some cases from African countries that came through Mexico, one only withholding and not asylum, like from Nigeria, Ghana, because they did not do stay in Mexico, because they did not apply for asylum. We're appealing those cases and hopefully we'll win some. At this point, there's no news on those, but withholding is even better than nothing
because at least they're not deportable. They get a work permit every year. La abogada nos comenta, Juan, que mucho antes que el presidente Trump se sentara en la Casa Blanca o fuera presidente de los Estados Unidos, estaba la política de liberar a todas las personas independientemente de. Luego llegó el presidente Trump y dijo, no se va a liberar a nadie, y de hecho las fianzas pues subieron de precio y muchas personas pagaron hasta $15,000 para poder salir. Dice la abogada que ella no ha visto algo así como un criterio del por qué algunas personas salen antes que otras, pero sí ha visto personas que, por ejemplo, le ruegan al CBP o a la patrulla fronteriza. Otras vienen con niños, aunque no sean sus hijos, y recordemos que en ese momento el presidente Biden no está separando familias, por lo tanto, si usted viene con un menor, entonces es posible que lo detengan, le hagan las preguntas o la entrevista que le tengan que hacer y luego lo suelten. Claro que eso conlleva también a un peligro, porque si no sus hijos o los niños que trae no son de la persona, pues entonces es un crimen, ¿no? Luego estaba mencionando que también ha visto otra, para los que son mexicanos, que está la política de catch and release, que los agarran, pero luego los sueltan. No sucede con los canadienses, pero sí lo ha visto con los mexicanos y con otros países como de África también. Entonces no hay un criterio, todo depende también de cómo usted o lo que solicite, si tiene la evidencia, si trae su caso bien planteado, entonces usted puede solicitar al juez que le dé el parole, lo que estábamos hablando antes, que le dé esa entrada, ese permiso de entrada, aunque usted tenga que presentarse a una corte nuevamente. Pero el asunto, dice la abogada, es que usted tiene que hablar y pedir, no quedarse callado. Hable y pida, diga que usted viene por asilo, diga que usted trae un caso importante, entonces, pero no hay ningún criterio para saber. Yo supongo que ha de ser como al azar, ¿no? Pero eso ya es opinión mía, no es de la abogada. No sé cómo funcionará. Sí, vamos a seguir con más información de parte de la abogada, pero bueno, para todos ustedes que están ahí conectados con nosotros, le damos primeramente las gracias por estar conectados y en segundo lugar, les invitamos a que hagan sus preguntas. Y les recordamos también que la abogada va a estar de regreso en la ciudad de Atlanta el 3 de noviembre, pero también va a estar en varias ciudades donde les vamos a decir a ustedes. Va a estar en Atlanta el 3 de noviembre, el 4 de noviembre va a estar en la ciudad de Columbus y el 12 de noviembre va a estar en la ciudad de Nashville, en Tennessee. Así que, bueno, ustedes pueden hacer su cita con la abogada al número de teléfono 216-259-8897, 216-259-8897. Nos preguntan por aquí, ¿hay algo nuevo para los que han tramitado DACA y los dejaron en espera? Ms. Wong, this question says, is there something new or any update for the people who have applied for DACA and they are still waiting? Yes, it will be approved. All new DACAs should be approved. It's just very slow, and I'm really sorry. But lately, just the past week, I've seen some movement. Even work permit, H-4 work permit, which was taking 9 months, is getting approved. I-140s are getting approved. There's a lot of pressure now on our administration, our new president, to really push to get work permit approval. So in the last 1 or 2 weeks, so be patient. They are coming, and they should be approved as long as you have no criminal record. Bueno, comenta la abogada, Juan, que sí, van a ser aprobadas siempre y cuando no tenga récord criminal la persona, pero lastimosamente en ese momento es un proceso demasiado lento. Dice que la semana pasada vio un poquito de aumento en la aprobación de los permisos de trabajo, pero aún siguen siendo muy lentos los procesos. Bueno, así es. Usted de todos modos lo que tiene que hacer es mantenerse en contacto con un buen abogado de inmigración, hacer una cita si no ha hablado nunca con un abogado de inmigración y tratar de explicarle su caso. El número de teléfono de la abogada Margaret Wong es el 216-259-8897, 216-259-8897.
97. Tenemos más preguntas, Cindy. Nos dicen otra pregunta relacionada con DACA. Me tocó la renovación de DACA este año. Recibí el permiso por un solo año, pero luego cuando cambió la ley me enviaron el de 2 años. Fui a renovar mi licencia para moverla de 1 año a 2, pero me la negaron en el Driver's Department, ya que dijeron que no pudieron verificar mis datos de inmigración con el programa SAVE de USCIS. Mi licencia venció el 12 de octubre. ¿Qué puedo hacer? Ms. Wong, this question is related to DACA too. It says, hello, I have DACA and I had to renew this year. I got the work permit for 1 year, but then when the law changed, I was sent or I received the 2-year work permit. So I went to renew or change the date on my driver license from 1 year to 2 years, but it was denied. And they said that they couldn't verify my data or my documents with the SAVE program from USCIS. And my driver license expired on the 12th. That was yesterday. So what can I do? What state and city are you living in? Maybe try another driver's license. I always ask clients, sometimes maybe the officer had a bad day, whatever, but they should know, because that was the Trump thing. It's suddenly a change, and then, right. So no, you should get it. Try another one, especially you're from a rural city, rural town. Try it next to the big city. Ok, bueno, la abogada nos comenta que habría que ver de dónde es la persona, en qué ciudad o en qué estado vive. Muchas veces, lastimosamente, cuando nos encontramos con un oficial que nos diga algo, puede ser es porque ese día está teniendo un mal día, entonces que intentemos otra oficina, que vayamos a otra oficina de tránsito para poder renovar la licencia, que podemos tener mucha mejor suerte, por así decirlo, si vamos a otra localidad. Y también la parte del criterio de cada oficial que trabaja en las oficinas del gobierno, sea de inmigración, sea de tránsito, sea de transporte. Todas estas personas tienen criterios distintos. Y lo que dice la abogada, a veces pueden estar teniendo un mal día y dice, mire, ¿sabes qué? No te quiero atender el día de hoy. Sí. A veces somos víctimas de su sentido o de su estado de humor, mal humor en ese momento. Nos escriben, voy a leerla en inglés para ahorrar un poquito de tiempo, porque tenemos varias preguntas más. So, Ms. Wong, this question says, I am American citizen. I was born in El Salvador and I got my citizenship through my daughter. My actual husband, my current husband, does not have documents, and I am asking or applying for him. In the process, I applied for his daughter that was in El Salvador, and she's 15 years old, and she was approved. I brought her from El Salvador, but now we received a document that says that she has to do a pledge of alignment. Allegiance, yes. Yes, yeah, okay. And to fill out the form N600. What is this about? N600 is when a child is under 18 and she was already a citizen, then you get the certificate. So N400 is someone like me. I came as a student, I got my green card, I naturalized as a citizen. So that's an N400. N600 means that you were already a citizen, so you fill that out. I don't think she applies because her stepmother brought her as a green card holder. So she needs to wait till she's 18 and do an N400. I don't think she qualified for N600, but I don't know if your lawyer gave it to you or immigration gave it to you. Immigration normally don't give N600s. You have to, download from the CIS. I don't think she qualifies, but if you want to fill it out and, see if they'll give it to you, because if you file it, they'll give you a certificate of citizenship, and with that, or even before that, you apply for the passport, because passport is issued by the U.S. Department of State. N600, anytime you see an N or I, they're U.S. immigration. So one N600 gives you citizen certificate. Passport gives you a passport.
So technically, you don't need an N600 if you already got a passport. But if you've qualified for N600, you should have a passport. But as a stepmother, don't qualify. Natural father, who is a citizen but didn't have the 7 and 5 years, apply for a child. Once the child enter, like an adopted child, once they come in, they're already a citizen the second day. So you do the N600. But the stepmother, it doesn't qualify unless I misunderstood the facts of the case. When it comes to this, I'm really good. I've been doing this for 45 years. Yeah, is the stepmother is applying for the Right. So I don't think it For the qualifies. stepdaughter. okay. Bueno, la abogada dice que le gustaría saber más información. En primer lugar, ¿quién le dio esa forma? ¿Fue su abogado? ¿Fue el Departamento de Inmigración? Normalmente, UCIS o el Departamento de Inmigración no entrega esa forma. La forma N400 es la forma por la cual las personas que tienen residencia permanente aplican para la ciudadanía, pero la N600 es la forma que es sobre todo para menores. Si el menor recibió ya su ciudadanía antes de los 18 años, tendría que llenar la forma N600, dice la abogada. Pero ella no cree que aplica para ese caso porque fue su madrastra quien la trajo. Entonces, ella quiere saber, pues, quién le entregó esa forma. Si fue el Servicio de Inmigración, dice la abogada, que lo llene. Puede esperar hasta que la muchacha cumpla los 18 años para llenarla. De lo contrario, dice que si se le entregó a su abogado, pues pregúntele que para qué o por qué tiene que llenar esa forma. Pero que no le afecta en nada si la llena o espera un poco más de tiempo, dice la abogada. Bueno, muy importante esta información, esta respuesta de parte de la abogada Margaret Wong. El número de teléfono, si usted quiere hacer una pregunta, es el 216-259-8897, 216-259-8897. Nos hacen la siguiente pregunta. Buenos días, gracias por el programa. Tengo una pregunta. Mi esposo y yo tenemos una corte hasta el 2023 en Cleveland, pero nos pidieron todos los papeles en 30 días porque si falta unos años, ¿por qué si falta unos años ya pidieron los comprobantes de 10 años? Morning. Thank you for the program. I have a question. My husband and I, we have a hearing until 2023 in Cleveland, but they asked us to send all the documents in 30 days. And my question is, why do we need to do this if we still have a few more years before we have that hearing? But they asked for the we're assuming that is the tax return, the taxes for 10 years, maybe? Yeah, they asked for some. Let me explain to you why. I'm so glad someone brought this. This is very much a legal question. These clients, I'm glad you follow our program. You're very sophisticated. And you are right, because Cleveland actually Memphis had done it, but not anymore. Now Cleveland is doing it. They have scheduling orders. So the first scheduling order, they want the lawyer to plead, like, you know, how in a criminal case, you plead, I'm not guilty, you know, on DUI and driving without a license. So same with the immigration case. If you look at your NTA, the first is I'm not a citizen or national of the United States of America. Second, I'm born and I came from El Salvador. Third, I'm admitted or illegally in America. And fourth, you know, stuff like that. So the first scheduling order wants us to plead number one. So we always say, plead, admit number one. I mean, some lawyers just deny everything or drive the judges crazy. But this is the first scheduling order. And then they want you to respond within 30 days. Then the second scheduling order, they want you to respond. Some scheduling orders say you have 60 days before the final hearing to attach all the paperwork. The other scheduling orders wants you to attach all the relief and all the updated, which is stupid, you're right, because at least you're 2023, we have cases in 2024. And they want to schedule now because our clients get mad at us because then by 2024, we have to update all these medical records. Yes, so this is a scheduling order. Yes, you have to give them, so you have to prove three things. It seems like it's a non-LPR cancellation of removal. It's a 42B case. You have to give them 10-year tax return. Basically, you just show three things. Number one, person with good moral character for the past 10 years. Now, person with good moral character, CIMT, means that you don't have any criminal records. DUI is not a CIMT. And if you do, why you have to argue it's not a CIMT. Number two, 10 years of physical presence. You could not have left the country and come back, left the country and come back for more than 30 days on one trip.
and 90 days on each trip, and total 180 days. So for example, I came to America February 1st of 2001. I left on February 15th. That's okay because it's only 15. So the 15 days, but cumulatively it cannot be 180. So we needed 10 years of physical presence, 10 years of good moral character. Now the third thing is the hardest, is extreme hardship. So we need to show the judge that. So, and if not, then the judge may do a removal hearing first to see if we're deportable. It's just legal maneuvers. And also make sure your lawyer looked at Ms. Chavez. Should we terminate and if you don't have a work permit anyway, should we terminate this case? So these are all legal strategies. But yes, I'm glad you asked this question because I also, when I first saw it, I said, why are they doing this? It really gives you more work and us more work. But it is what it is. And I'm glad that's why we're so busy in the past year and a half because of all these new stuff. Thank you so much, Ms. Wong. Bueno, la abogada nos comenta, Juan, que esas son estrategias o acciones legales. Es como cuando un sospechoso está en un juicio criminal y tiene que declararse ya sea culpable o no culpable. Entonces, es lo mismo en este caso. El Servicio de Inmigración necesita ver que usted está preparada para su audiencia, entonces le dan la notificación, una primera notificación para comparecer frente a la corte, en la cual pues le están resumiendo todo su proceso y tiene que enviar esos documentos dentro de los 30 días. Esto lo está viendo muchísimo más, dice, allá en Cleveland, Ohio. Pero dice que lo haga, tiene que hacerlo y luego usted va a recibir una segunda notificación o una tercera notificación que tiene que volver a enviar los papeles unos 60 días antes de la audiencia del 2023. Entonces, lo que ellos están tratando de ver son tres cosas, principalmente que usted tiene carácter moral, que no tiene ningún récord criminal. En segundo caso, que usted tiene los 10 años de presencia física y continua en los Estados Unidos, que nunca se fue por más de 6 meses de los Estados Unidos. Y en tercer lugar, que la extreme hardship o el sufrimiento extremo. Si usted no puede comprobar eso, entonces ya su proceso pasa con un juez, el cual va a determinar si usted es una persona que es deportable o no, y luego continúa el proceso. Entonces, todo ese tipo de son acciones legales, son estrategias legales, dice la abogada, pero si ellos le están diciendo que tiene que hacerlo dentro de 30 días, hágalo. No espere más tiempo, sino que haga todo lo que tiene que hacer. Muy, pero muy importante esta información. Gracias, abogada, por cada respuesta y gracias, Cindy, también por cada traducción que usted hace de forma magistral. Por aquí nos hacen dos preguntas. Vamos a darle prioridad a una de ellas. Nos escriben desde Nashville, Tennessee. Y esta persona nos dice, ayer tuve mi primera cita de migración, pero todavía no está reportado mi caso y no me atendieron. Es en Nashville, Tennessee. Llegué acá hace 4 meses, me colocaron el brazalete y me dejaron mi cita para el 14 de julio, pero debido al COVID me la cambiaron para la fecha de ayer. Me presenté, pero me dijeron que el oficial todavía no había reportado mi caso y no me retiraron mi brazalete. ¿Qué puedo hacer en este caso? Ms. Wong, this question says, so yesterday I had my first hearing, but they didn't help me because my process is not in the system yet, or the police officer hasn't reported my case to the office. This is in Nashville. So I came about 4 months ago. I had my hearing back in July, but because of COVID, it was rescheduled and I was supposed to have it yesterday. But as I said, they didn't help me. I didn't get to see anybody and they didn't remove my ankle bracelet. What can I do? Okay, so I think this is a different case. Nashville, we also have a big office in Nashville. That's why I sort of know Nashville. Nashville doesn't have a court system. So when you say Nashville did not help you, probably the two things. Number one, you have to report to ICE, as I said earlier, about half an hour ago, if you want to rewind.
So when you report to ICE, you may have an ankle bracelet, and you may have. So I don't know if you saw anybody, but always take a picture if you didn't see anybody, so they know you reported, and let them know, because you keep reporting, they will take away an ankle bracelet. It's not because they don't want to help you. It is what it is, because the Trump people are still there. Number one. Number two is, when you say court, the whole state of Tennessee, there's only one court, which is in Memphis. It's just like Ohio. The whole state of Ohio will only have one court, which is in Cleveland, Ohio. So the people who live in Cincinnati, Columbus have to drive up. It's like in New York. Well, they used to have two courts, Buffalo, that takes care of all the northern, because they have the border there with Canada, and also New York, Bronx, Manhattan, they all go to 26 Federal Plaza. But now Syracuse is starting a new court, and they have a big university there. So I couldn't wait to see, because each court have their culture. Like some courts are very kind. Chicago court is excellent. So is New York. I mean, now, but they're changing our guides now. Most people, the judges are retiring, because I still remember when I was young, we were all young. Now we're all getting older, which is interesting. So you're talking about, I think you're reporting to ICE, you're not seeing a judge, because the Memphis court now is open and they are having hearings now, but Nashville is only ICE. Don't give up, just keep reporting. One day they'll take away an ankle bracelet. Make sure you protect your work permit, apply your asylum within a year. You will be fine. Just follow whatever they say you do. No criminal record, don't drive without a license. Don't do DUI, don't look at pornography, don't have sex with minor, because I know different culture have different stuff. If they tell you they're 20 years old, don't believe them, all right? Just don't do it. I mean, otherwise you're stuck. We have a case sort of sad, because it's a 10-year-old child, a 14-year-old child, saying that it had happened from 10 to 14. And the uncles are telling me that they're only doing that so they can get a U visa. So after a while, you don't know. I mean, it's just really gross, I think. So just be careful. Don't hold a girl, baby girl. I mean, baby is okay, but don't. I mean, nowadays you don't. It's not like in our culture we used to put them on our bag, the children, and run around with them. Just don't, because now America is changing. Thank you so much, Ms. Wong. Bueno, la abogada nos comenta, Juan, ella conoce mucho la ciudad de Nashville, dice que tenemos una oficina muy grande ahí, por si usted la quiere visitar también, pero recordemos que a lo mejor usted no se está presentando frente a un juez, sino que se está reportando a ICE, que la oficina de ICE está en la ciudad de Nashville. En algunos estados solamente hay una corte de inmigración y en otros estados ni siquiera hay una corte. Por ejemplo, en Ohio, la corte está en Cleveland, pero en Cincinnati no hay. Entonces las personas tienen que moverse o manejar hacia Cincinnati. Pero una recomendación que la abogada nos ha dado muchas veces, Juan, es que cuando a nosotros nos dicen que tenemos que ir a un lugar, aunque no nos atienden, tomemos una foto del lugar, tomémonos una selfie, tomemos una foto si hay algún póster que está la oficina cerrada, qué sé yo. Pero eso es algo que a usted le prueba que usted se presentó, que no es que usted no llegó a la cita. Entonces dice la abogada que usted siga llegando, siga reportándose, que la van a atender, no es que no la quieren atender o no lo quieren atender, siempre y cuando usted manténgase con su récord limpio, no maneje mientras toma, no maneje sin tener licencia. Dice la abogada, tampoco vea pornografía ni tenga relaciones sexuales con un menor de edad. Entonces mantenga usted su récord limpio y siga presentándose, que en algún momento le van a retirar su brazalete. Así es. Y la última pregunta muy rápida, and the very fast question just to finish, Ms. Wong. This person filed the I-130 through her mom on 2017. The I-130 is approved, and she is from Peru. She entered without inspection, and her son is going to turn 21 in 2 years. Can she file a petition with him once he turns 21, or she only needs to wait until
her petition is This is a correct. very good case. You already have a mom's, but I presume the mom is a green card holder. So this person needs the mom to do a qualifying Res 601A. I would start the 601A now because you said it's approved, which means that if you pay the $120 and the $325 right away and do a 601A, it'll take about 1.5 years. Then you can leave and come back. Now, on the other hand, the son will be 21. So at that time, you can also have the son do the I-130, but there'll be a separate, so don't mix it up because I had a case exactly like that where we filed both. After 601A is approved based on the mom's case, sometimes American Embassy, because they're all outsourced, they're paid like $12, $15 an hour. They're really not, they're like subcontractors of the U.S. Department of State. These are all the National Visa Center people. So make sure the IV money that you paid coordinates with the mom and not with the son, because later on when you go for the interview, they may not let you come back. You say, oh, that's the mom's case. Now you have a son's case. Who is the visa petition? Because son sponsoring mom is different from grandmother sponsoring your own mother, because you need the grandma to do the waiver. So in this case, definitely pay the money. I hope it went to NBC, paid $120, and with a receipt notice, filed a 618. That's what I would do. If the son became 21, you can always file another one, because I don't think you need the son. But it doesn't hurt at that time to file it, because you should be able to travel back to Peru in less than 2 years. The son would not become 21 for another 2 years. I would use this case. And to avoid confusion, maybe don't do the I-130 from the son, but you be careful, because Peru is not as bad. Mexico, they always come up with 6E, because if you came to America with another child or another mother, now they'll say it's a 6E, that's an illegal transport case. If you came together or paid for the transport of your own parent or child, there is a pardon. But before April of 97, all documents you bring over, there is a pardon. But if you bring someone over that's not your parent, spouse, or child, there's no pardon. So that be careful, because a lot of times we come and then we pay for my child to come and I pay for mother to come. That's a 6E issue. That's an illegal transport. It's happening in Latino countries. They're smart. They don't want us to come back. So they'll come up with something stupid, you know? Okay, thank you so much, Ms. Wong. Bueno, el abogado nos estaba comentando, Juan, que esa persona es su mamá quien la está pidiendo, por lo tanto, puede ser que la haya pedido cuando tenía su green card o residencia permanente. Por lo tanto, ella, al momento de tener su entrevista, su I-130 aprobada y todo lo demás, entonces usted tendría que llenar la 601A o perdón, usando como familiar calificativo a su madre, que sería la que sufriría de manera extrema si usted se regresa para Perú. Pero en este momento no es recomendable que su hijo llene la otra I-130, porque se van a mezclar los casos y no queremos eso. Entonces, si quiere esperar hasta que su hijo cumpla los 21 años, lo puede hacer en ese momento. Ya puede ser que su caso haya avanzado bastante hasta dentro de ese tiempo, pero en ese momento no es recomendable, porque se mezclarían los casos y el Servicio de Inmigración diría, bueno, ¿quién es el familiar calificativo? ¿Quién es el que está haciendo la petición? Entonces, no queremos revolver esos dos casos, porque puede ser que a usted la castiguen y no la dejen regresar a los Estados Unidos. Así es. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Ms. Wong, thank you so much for having us today, and see you tomorrow in the show in English. Thank you so much and have a nice day. Thank you. Y bueno, Cindy, a usted también muchísimas gracias por la traducción, por hacer un trabajo excelente en la interpretación de la abogada Margaret Wong. Y ustedes recuerden, el número de teléfono para que hagan contacto es el 216-259-8897, 216-259-8897, abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. Hasta la próxima. La abogada Margaret W. Wong tiene más de 40 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897.